बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे मदरसा शम्सुल उलूम नई मस्जिद बेलबाग का जो है तो हिफ्ज़ कुरान करीम की मजलिस थी और इसमें गुजरात से हज़रत मौलाना सलाहुद्दीन सैफ़ी नक्शबंदी साहब हम तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने जो है तो तलबा को मुबारकबाद पेश करते हुए उम्मत के नाम ये पैगाम दिया है, कुरान पाक का हाफिज़ अपने बच्चों को बनाएं और अपने बच्चों की कड़ी निगहदाश्त करें और कुछ वक्त तो उनको दे दें कि वो मोबाइल देखें, लेकिन अपनी निगरानी के अंदर देखें। और बच्चों की तालीम और तरबियत के ताल्लुक़ से हज़रत ने लोगों को फ़िक्र दिलाया और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये जलसा तकरीब तकमील हिफ्ज़ कुरान करीम बहुत कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। हज़रत मौलाना सलाहुद्दीन सैफ़ी नक्शबंदी दामत बरकातुहुम बड़ी दूर दराज से हज़रत ने हम लोगों की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए सफ़र की सौबतों को झेला और बर्दाश्त किया और यहाँ पर आ कर के हमें जो है तो शुक्रिया का मौका इनायत किया। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि उम्र में बरकत अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हज़रत को बहुत ज़्यादा जो है तो अल्लाह ताला उनको क़ुव्वत और ताकत अता फ़रमाए। हम हज़रत के अपनी जानिब से, मदरसे की जानिब से, महलियान महल्ला की जानिब से हज़रत के बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि हज़रत ने सफ़र की सोबतें बर्दाश्त करके यहाँ तक तशरीफ़ लाए। और आखिर में हम जो है तो दुआ करते हैं हमारे उन हुफ़ाज़ किराम के लिए जो आज तकमील किए कि अल्लाह ताला उनको जो है तो तादम हयात अपने सीने में कुरान मजीद को बाकी रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और हम ये पैगाम देते हैं उम्मत मुस्लिमा को कि दीन से और मदारिस से और मकातिब से बच्चों को जोड़ें और अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएं और अल्लाह ताला ने जो वालिदैन के हक़ में जो वादे फरमाए उसके हकदार बने। पूछने वाला पूछे तो कह देना ये हमारे घर की काम वाली है, मत कहना ये हमारे जिगर की टुकड़ी है, ये हमारे जिगर का गोशा है, ये हमारी बेटी है, मत कहना अम्मी, लेकिन इस जालिम के घर पे मुझे मत भेजो। यार अल्लाह, उम्मत में कितनी बेटियां हैं जो ससुराल में जुल्म और सितम सह रही है, अल्लाह तरस खा लीजिए, मेहरबानी फरमा लीजिए, आफियत का मामला फरमा लीजिए। अल्लाह कितने शोहर हैं जो जालिम बन के जिंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह शोहरों को हिदायत अता फरमा, बीवियों के दिल में शोहरों की मोहब्बत पैदा फरमा, या अल्लाह दोनों के दिल में एक दूसरे के अज़मत और मोहब्बत पैदा फरमा और दोनों के दिवाजी ताल्लुक को माई से सिद्दीक़ा और प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा ताल्लुक कायम फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, इस महफिल में न जाने कितने दुखियारे, न जाने कितने गम के मारे बैठे हुए हैं, अल्लाह सबकी तकलीफों को दूर फरमा। या अल्लाह जो बेघर बेदर बेसहारा है उसको सुकून और सहारा अता फरमा, जो हलाल रोजी के एतबार से परेशान है उसको हलाल कारोबार अता फरमा। या अल्लाह जो किराए के घर में रहता है ज़ाती आशियाना अता फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, ये मासूम बच्चे जो हाफिज कुरान बनते हैं कि अल्लाह इन मदरसों के अंदर न जाने, इन दाखिलों और जामियात के अंदर न जाने कितने परदेसी पढ़ते हैं और कितने बच्चे तो ऐसे होते हैं किसी की माँ नहीं होती, किसी का बाप नहीं होता, किसी के दोनों नहीं होते और किसी के दोनों होते हैं तो किसी काम के नहीं होते, जाहिल होते हैं, गाफिल होते हैं। कई दफा ऐसा भी होता है असर के बाद के वक्त मदारिस में छुट्टियों का होता है, बच्चे खेलते हैं, एक यतीम बच्चा मदरसे के दरवाजे पर बैठा होता है, बाहर से आने जाने वालों को देखता रहता है, अचानक मदरसे के दरवाजे पर एक कार आकर रुकती है, कार में से शख्स उतरता है, डिक्की खोल के बड़ा सा बैग निकालता है और इसी यतीम बच्चे से कहता है, बेटा इस नाम का एक बच्चा, मेरा बेटा इस मदरसे में पढ़ता है, क्या तुम उसको जानते हो? वो यतीम बच्चा कहता है, जी चाचा जान, मैं जानता हूँ, मेरी क्लास के साथी हैं। बेटा उनसे कहो तुम्हारे अब्बू तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं गेट के ऊपर, वो तुम्हें कुछ देने आए हैं। वो बच्चा लपक के जाता है, साथी को बुला के लाता है। जब बाप अपने बच्चे को आते हुए देखता है उसका दिल हरा हो जाता है और वो उसको सीने से लगाता है, सर पे हाथ फिराता है, फिर कहता है, बेटा तुम्हारी अम्मी ने 5 जोड़ी कपड़े धोकर प्रेस करके तुम्हारे लिए भेजे हैं और आज का गर्म खाना भी भेजा है और 1 महीने के नाश्ते का सामान भी है, और लो बेटा ये 2000 रुपये जेब में रखो, जब कभी खत्म हो जाए अपने उस्ताद के फोन से मुझे इत्तला देना, मैं देने के लिए आ जाऊंगा।
وہ یتیم بچہ جس کی نہ ماں ہوتی ہے نہ باپ ہوتا ہے، وہ اس منظر کو دیکھتا ہے، سوچتا ہے کاش میری امی ہوتی، کاش میرے ابا ہوتے، کاش میری امی ہوتی، کاش میرے ابا ہوتے، وہ بھی میرے لیے کپڑے دھو کر بھیجتی، وہ بھی میرے لیے ناشتے کے سامان لے کر آتے۔ اس بچے سے دیکھا نہیں جاتا، وہ روتے روتے وضو کو کھانے چلا جاتا ہے اور اپنے قیمتی آنسوؤں کو بہا دیتا ہے۔ اے میرے پیارے رب، اس یتیم بچے کے قیمتی بہتے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ اللہ امت کی بگڑی بنا دیجیے، اللہ امت کی بگڑی بنا دیجیے، اللہ امت کی بگڑی بنا دیجیے۔ اللہ جانے کتنے یتیم بچے مدارس عربیہ میں پڑھتے ہیں، اور دیش سے جب وہ آتے ہیں پڑھنے کے لیے تو جن دنوں میں وہ مدرسے کے لیے آئے تھے وہ گرمیوں کے دن تھے، ماں کو اس بات کا خیال نہیں رہتا میرا بچہ سردی کے دنوں میں مدرسے میں رہنے والا ہے، وہ گرم کپڑے دینا بھول جاتی ہے، وہ موزے دینا بھول جاتی ہے، اور امیروں کے بچے گرم سویٹر پہن کر موزے پہن کر ٹھنڈی کے موسم میں فجر کی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں۔ ادھر پیچھے کی صف میں یہ یتیم بچہ، مسکین بچہ، پردیسی بچہ کانپ رہا ہوتا ہے، لڑک رہا ہوتا ہے۔ اے میرے پیارے رب، اگر ایسے بچوں کی خدمت کرنا آپ کو پسند ہے، امت کے شہر کے سیٹھ لوگوں کو اور امیروں کو اللہ الہام کر دیجئے، وہ مدارس عربیہ میں جائیں اور پیچھے کی صف میں جا کر نماز پڑھیں اور وہ دیکھیں کہ ہاتھ پکاتے ایسے کتنے بچے ہیں جو بغیر موزے کے کھڑے تھے، کتنے بچے ہیں جو بغیر گرم ٹوپی پہنے کھڑے تھے، کتنے بچے ہیں جو بغیر سویٹر کے کھڑے تھے، اور ان کے لیے انتظام کریں۔ میرے پیارے اللہ، امت کے امیروں کے دل میں الہام کر دیجئے اور ایسی خدمت انجام دیں۔ اے میرے پیارے رب، کہ اللہ اس شہر پر ترس آتا ہے، اتنے سارے حضور پاک حضور کے امتی اس شہر میں بستے ہیں، کہ اللہ کتنے تنگ گھروں میں رہتے ہیں، گھر کا بہت سارا قیمتی سامان تو گھر کے باہر دروازے پر رکھا رہتا ہے، پانی کی ٹانکی گھر کے دروازے پر، چولہا گھر کے دروازے پر، کھانے پینے کی چیزیں گھر کے دروازے پر۔ اے میرے پیارے اللہ، کہ اللہ جو ایسے تنگ گھروں کے مالک ہیں، کہ اللہ شہر کے دائیں بائیں کرام پر اللہ کو کشادہ گھر بنانے کی توفیق عطا فرما، کہ اللہ ان کے لیے اللہ اسباب و وسائل مہیا فرما۔ میرے پیارے اللہ، اس شہر کو نظر بد لگنے سے حفاظت فرما، کہ اللہ اس شہر میں رہنے والے لوگوں کی کاروبار میں برکت عطا فرما، روزی روزگار میں برکت عطا فرما، کہ اللہ کھانے پینے کی چیزوں میں برکت عطا فرما، غلے سبزی ترکاری میں برکت عطا فرما، کھیتی باڑی میں برکت عطا فرما۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے لے کے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جس ادارے کا یہ جلسہ ہے، اس ادارے کے جتنے اسباب و وسائل کی ضرورتیں ہیں، اللہ غیبی خزانوں سے تکفل فرما۔ ایسے لوگوں کا دست تعاون بڑھائیے جن کے مال اور اعمال دونوں کے دونوں مقبول ہو، کہ اللہ حرام مال سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جی ہمیں ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔